Halo Loite, sekarang kita membahas soal kasus genitif. Nah, apa sih kasus genitif itu? Genitif itu sebetulnya dia ngomongin soal kepemilikan. Nah, kalau di kasus-kasus sebelumnya, kita kan familiar sama posesif kan, yaitu yang main, dain, sein, und so weiter. Nah, kalau di genitif sendiri, itu dia lebih fokus sama kepemilikan. Gimana sih maksudnya? Oke, jadi genitif ini dia bisa dibagi di beberapa jenis. Yang pertama yaitu genitif yang menunjukkan nama. Maksudnya, dia menunjukkan kepemilikan sesuatu atau nomen atau benda terhadap seseorang. Di dalam kasus ini, nama orang atau yang menjadi pemilik terhadap sesuatu atau nomen atau benda itu diletakkan di depan, sedangkan nomennya sendiri atau bendanya itu diletakkan di nomor 2. Nah, untuk menunjukkan kepemilikannya tadi, nama orang tadi itu diberikan huruf S. Contohnya nih, Dasin Petras Kinder. Nah, Petras Kinder itu maksudnya anak-anaknya Petra. Untuk menunjukkan kepemilikannya ditambah S. S-nya di Petra karena yang punya anak atau yang menjadi pemilik adalah Petra. Terus yang kedua contohnya, misalkan Stefans Frau ist schon wieder schwanger. Maksudnya Stefans Frau. Jadi Frau-nya Stefan atau istrinya Stefan. Nah, ditambah S itu untuk menunjukkan kepemilikannya tadi. Istrinya Stefan itu sudah hamil. Nah, begitu juga di contoh yang ketiga. Frau Mayers Auto is in der Auto Werkstatt. Mobilnya Frau Mayer ada di bengkel. Mobilnya Frau Mayer, S-nya kepemilikan dari Frau Mayer. Tapi ada ketentuan lain, yaitu ditambah apostrof atau tanda petik di atas, yaitu untuk yang berakhiran S, TZ, X, sama Z. Jadi dia sudah nggak perlu ditambah S. Contohnya nih, ist das Hans Auto? Nah, Hans kan akhirannya S kan, jadi udah nggak perlu S double, tapi cukup ditambah apostrof. Terus contoh kedua, Fritz neue Freundin heißt Maya. Bukan Fritz ZS, tapi Fritz cukup dengan apostrof. Kayak gitu. Dan contoh yang ketiga, Alex Vater liegt im Krankenhaus. Nah, Alex bukan XS, Alexis bukan gitu, tapi ditambah apostrof. Alex Vater liegt in Krankenhaus. Tapi untuk penambahan S sama tanda apostrof tadi itu biasanya digunakan untuk secara tertulis atau geschriebene Sprache. Nah, sedangkan untuk lisan atau gesprochene Sprache itu biasanya menggunakan bentuk von plus datif. Contohnya, ist das Auto von Hans? Apakah itu mobil dari Hans? Apakah itu mobilnya Hans? Nah, pakai von. Nah, berhubung di sini nama orang, jadi datifnya nggak berlaku. Jadi langsung von sama nama orang. Terus contoh kedua, die neue Freundin von Fritz heißt Maya. Jadi bukan Fritz neue Freundin, tapi pakai von Fritz. Terus contoh ketiga, der Vater von Alex liegt im Krankenhaus. Nah, kalau yang tadi adalah nama orang plus nomen, sekarang kita membahas yang nomen sama nomen. Nah, di sini berlaku artikel. Ada bestimmter artikel sama unbestimmter artikel. Kayak biasanya ada maskulin, neutral, sama feminim. Terus bedanya apa sama kayak biasanya? Nah, bedanya kalau di genitif itu untuk maskulin sama neutral itu pakai des. Sedangkan kalau feminim sama plural itu pakai der. Sedangkan di unbestimmter artikel itu ditambah es. Jadi eines kalau maskulin.
Kalau neutral sama seperti maskulin, eines, dan feminim itu jadi einer. Nah, kalau plural itu nggak ada unbestimmt karena nggak mungkin sebuah atau seorang. Jika di eigenname, nama pemiliknya ada di depan, nah berbeda dengan di nomen. Kalau nomen, itu nama pemiliknya ada di belakang, dan bendanya atau suatu nomen yang dimiliki tadi ada di depan. Contohnya, das ist das Haus des Vaters. Nah, das Haus itu nominatif, sedangkan yang des Vaters itu genitif. Jadi ada dua nomen, yang genitif itu yang terakhir, yang des Vaters. Ini yang bestimmter artikel, pakai artikel. Des dari ngikut Vater, karena artikelnya der kalau di nominatif dan berubah jadi des ketika di genitif. Contoh yang kedua, das ist der Hund der Frau. Maksudnya itu adalah anjingnya Frau, anjingnya ibu. Nah, der Hund itu masuk nominatif, sedangkan yang der Frau itu genitif. Der Frau dari die Frau berubah jadi der karena genitif. Seperti itu. Terus kenapa kok Vaters ditambah S? Nah, itu nanti kita bahas di nanti. Terus yang unbestimmter Artikel. Das ist das Haus eines Vaters. Sama seperti tadi, das Haus-nya nominatif dan yang genitif itu yang eines Vaters. Karena Vater itu maskulin, jadinya eines Vaters. Maksudnya itu adalah rumahnya seorang bapak, gitu kan. Terus contoh kedua, das ist ein Hund einer Frau. Ein Hund-nya nominatif, sedangkan yang einer Frau genitif. Dari kata die Frau berubah jadi einer karena genitif. Sama seperti di Eigennamen, contoh kalimat tadi bisa juga dirubah menjadi von plus datif. Misalkan, das Handy eines Vaters berubah menjadi das Handy von einem Vater. Nah, jika tadi yang di Eigenname nggak pakai datif, langsung nama orang, sekarang karena ada artikelnya, jadi bisa dirubah menjadi datif. Vater, von Vater kan. Nah, Vater kan artikelnya der, di nominatif, der Vater. Nah, berubah menjadi datif, jadinya einem Vater. Das Handy von einem Vater. Nggak pakai S, Vater, bukan Vaters, karena masuk ke datif. Terus contoh kedua, das Haus des Onkels berubah menjadi das Haus von dem Onkel. Onkel dari der Onkel jadi dem Onkel. Ini juga hilang S-nya, jadi cuman dem Onkel, bukan dem Onkels. Terus ketiga, die Tasche der Frau berubah menjadi die Tasche von der Frau. Die Frau datifnya menjadi der Frau, makanya jadi die Tasche von der Frau. Terus yang terakhir, die Tasche einer Frau berubah menjadi die Tasche von der Frau. Terus kenapa tadi Vaters sama Onkels itu ada tambahan S? Nah, sekarang kita mau bahas itu. Jadi itu penambahan S. Ini berlaku untuk nomen dengan artikel maskulin sama neutral. Cuman dua itu aja ya, maskulin sama neutral. Ditambah S sama ES. Terus apa pembedanya? Nah, yang pertama yaitu yang berakhiran S. Nomor satu yaitu nomen yang memiliki lebih dari satu suku kata. Contohnya autos. Jadi des Autos, des Büros, des Fotos, des Koniks, des Studiums, dan lain-lain. Terus nomen yang berakhiran E
el, er, en, shin, line, sama ling. Contohnya des Bratens, des Junglings, des Mädchens, des Muskels, des Vogels, und so weiter. Yang kedua yaitu nomen yang berakhiran s, es. Yang pertama, nomen yang memiliki satu suku kata. Contohnya build, das Bild kalau di nominatif. Nah, di genitif jadinya des Bildes, des Jahres, des Kindes, des Mannes, des Schönes, des Tages, und so weiter. Yang kedua yaitu nomen dengan akhiran s, ss, sz, tz, x, sama z. Contohnya Arzt, dokter, jadinya des Arztes, des Glases, des Platzes, des Reflexes, des Schlusses, und so weiter. Terus yang ketiga yaitu nomen yang berakhiran nis. Nah, untuk nomen yang berakhiran inis nanti jadinya s-nya ditambah 1, jadi double s. Contohnya des Ereignisses, S-nya ditambah 1 yang Nisses, terus des Ergebnisses, des Verhältnisses, des Zeugnisses, und so. Tapi ada juga nomen yang maskulin sama neutral tanpa S atau ES, yaitu nomen yang berakhiran N. Nah, ini pengecualian. Contohnya misalkan Jungen, bukan Jungens, tapi tetap Jungen. Contohnya der Vater des Jungen, bukan der Vater des Jungens. Terus contoh kedua, Präsidenten, bukan Präsidentens ya. Jadi contohnya die Frau des Präsidenten, bukan die Frau des Präsidentens.